अक्सर कह चुका हूं कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती पूरी ज़ख़ीरा हदीस में ऐसी कोई रिवायत नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया हो, ए मेरे अहले बैत, मैं तुम्हारे लिए सहाबा छोड़ के जा रहा हूं। अहले बैत और हजरात सहाबा इकराम आपस में हजरात की कोई रंजिश नहीं थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके सामने आते तो आप खड़े हो जाते। लिहाजा ये तमाम बातें आज उम्मत में फैलाई जा रही है कि ऐसे 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा पहली बात मैंने आपको कंफर्म कर दी, हजरत अहले बैत और हजरत सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ये आपस में प्यार और मोहब्बत वाले थे, इनके दरमियान कोई रंजिश नहीं थी। हजरत मुफस्सिरीन और हजरत फुक़हा ने ये बात इरशाद फरमाई कि खास तौर पे अहले बैत के लिए इकराम के लिए कोई आयत करीमा नाजिल नहीं हुई, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इरशाद फरमाकर लोगों को मुतवज्जे कर दिया कि इनका इकराम और इनका जो है एहतराम करते रहना। अली रज़ी अल्लाह ताला ने ना कभी ये कहा कि मुझे खलीफा बनाया जाए, मैं इस हदीस की रूह से खलीफा बनना चाहता हूँ। ये तमाम बातें मैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की बात के जवाब में दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह एक बेहतरीन, इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाजमी किस्म का टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक ये है कि चंद लोग एक इस्लामी चेहरे में आकर इस्लामी लिबास पहनकर गैरों की बातें कर रहे हैं जो कि हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो लिहाजा हमने कहा क्यों ना आपके सामने बात शेयर कर दें ताकि आपके दिल में, आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाए और आप रिलैक्स हो जाएं। एक हदीस है जिसको हदीस सकलैन कहा जाता है, जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाई थी कि मैं अपने बाद दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी एक किताबुल्लाह और दूसरे अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। अब इस हदीस को बुनियाद बनाकर चंद लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी, इमामत जो है, खिलाफत जो है वो सारी की सारी जो है ना अहले बैत के दरमियान में है। तो लिहाजा उन्होंने और भी बड़े दलाइल दिए, अलबत्ता उन दलाइल को कतई नजर करते हुए हकीकत में ये बात जाननी चाहिए हदीस का मतलब क्या है और हदीस क्या है। और जो लोग इस्लामी लिबास में आकर इस बारे में गैर लोगों का साथ दे रहे हैं उनको भी एक अच्छा सा जवाब देना चाहता हूँ कि जनाब आप या तो सही तरह दूसरों का, गैरों का लिबास इख्तियार करें, कोई मसला नहीं। एक इस्लामी लिबास में आकर इस्लामी लोगों को आप मुतासिर करके दूसरी फील्ड में लेके जा रहे हैं, ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं बात करना चाह रहा हूँ मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के बारे में, जो कि एक इस्लामी लेबल लगाकर, अहले सुन्नत वल जमात का लेबल लगाकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका अहले सुन्नत वल जमात से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मैं सिंपल सी आपको बात बता देता हूँ। उन्होंने चंद दिन पहले हदीस सकलैन के बारे में बात फरमाई कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर ये बात इरशाद नहीं फरमाई कि मैं अपने बाद जो है ना किताबुल्लाह को और सहाबा को छोड़कर जा रहा हूँ। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अल्लाह के बंदो, सहाबा का और अहले बैत का आपस में कोई नाउज़ुबिल्लाह दुश्मनी तो नहीं है, आपस में दोनों को जोड़ रहे हैं, आप दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लिहाजा इस पर आप तफसील से जवाब भी दूंगा मैं, और साथ ही साथ मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को मैं बताना भी चाहूंगा कि आपने इंतहाई नाज़ेबा और गलत बात की है। तो लिहाजा पहले आप मुफ्ती साहब का क्लिप सुन लें प्रूफ के साथ, फिर इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करता हूँ। मैं काफी अरसे कह चुका हूं कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती पूरी ज़ख़ीरा हदीस में ऐसी कोई रिवायत नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया हो, ए मेरे अहले बैत, मैं तुम्हारे लिए सहाबा छोड़ के जा रहा हूं, तुम सहाबा के पीछे चलना, कभी गुमराह नहीं होगे। ऐसी कोई रिवायत नहीं है, और ना ऐसी कोई रिवायत भी मौजूद नहीं है कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान है और दूसरे मेरे सहाबा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ। आपने मुफ्ती साहब का क्लिप सुन लिया होगा, आपने देख लिया होगा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैंने पूरी ज़ख़ीरा हदीस में कहीं पर नहीं देखा कि जहां पर अल्लाह के नबी ने हजरत सहाबा और किताबुल्लाह को साथ जो है ना बयान किया हो। देखिए पहली बात तो ये समझ लें, अहले बैत और हजरत सहाबा इकराम आपस में हजरात की कोई रंजिश नहीं थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था। फजूल में ये बातें करके लोगों को आपस में जो है ना फिरका वारियत में तकसीम किया जा रहा है। तो आपने ये बात देखी होगी और सुनी भी होगी कि ये हजरत अम्मा जान हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाग़े फदक के मौका पर राजी किया था
اور کس طرح آپس میں رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ تھا وہ بدری صحابی کے جتنا جو ہے نا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اس پر سوال بھی کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے جو والد ہے نا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے نانا اور تمہارے نانا ایک جیسے نہیں ہیں، مطلب کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تو حضرات صحابہ کرام کو جو ہے نا اہل بیت سے ایک محبت کا اظہار تھا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیں کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کو دینے کا ذریعہ بنا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لہٰذا یہ تو آپس میں مطلب کہ پیار اور محبت سے چلنے والے حضرات تھے، ان کے درمیان اتنی محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتے، ایک دوسرے کے لیے مشیر بنتے، اور لہٰذا یہ تمام باتیں آج امت میں پھیلائی جا رہی ہے کہ ایسے 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات میں نے آپ کو کنفرم کر دی، حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ آپس میں پیار اور محبت والے تھے، ان کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی۔ اب آئے دوسری بات کی طرف جو حضرت مفتی ہمدرد صاحب نے کی اور یہ غلط میسج لوگوں کو دیا کہ میں نے پوری ذخیرہ حدیث میں یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ کے نبی نے قرآن اور صحابہ کی بات چھوڑنے کی ہاں صحابہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، صحابہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ یہاں سے وہ غلط میسج لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اس میسج کو بھی دور کروں گا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس حدیث کا جو بڑا مقصد تھا وہ کیا تھا۔ اس حدیث کا مقصد میں اگر آپ پڑھیں گے تو حضرات مفسرین اور حضرات فقہا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خاص طور پہ اہل بیت کے لیے اکرام کے لیے کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرما کر لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ ان کا اکرام اور ان کا جو ہے احترام کرتے رہنا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی بتا دی کہ آپ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے معاملات تھوڑے سے مختلف ہوں گے، کچھ جو ہے نا وہ فقہا تفقہ میں ہو جائیں گے، کچھ محدث کی طرف حدیث میں توجہ کریں گے، کچھ جہاد میں چلے جائیں گے۔ تو میرے جو اہل بیت ہے ان کے ساتھ خوب عزت اور احترام کا معاملہ کرنا، ان کے احترام کو بھول نہ جانا، تو اس طرف اللہ کے نبی نے متوجہ کیا۔ اور دوسری اور اہم بات علماء اور مفسرین نے بات لکھی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ان حضرات کو خلافت پر جب معمور کیا جائے گا تو اگر کوئی شخص یہ غلط بات لوگوں میں پھیلائے کہ اہل بیت زیادہ مکرم ہے اور اہل بیت کے جو ہے نا مقام زیادہ ہے، تو ان کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے گا کہ بھائی اہل بیت کا ادب اپنی طرف اور جو حاکمیت کے فیصلے ہیں وہ اپنی جگہ۔ تو لہٰذا ان تمام فسادات کو دور کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں پر بات جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہماری ہو گئی کہ اس حدیث کو اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیچھے واقعہ چل رہا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی تھی کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا معاملہ نہیں کیا یمن کے مال میں، تو اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی دور کر دیا، بھائی بالکل انصاف کا معاملہ کیا اور یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے عزت اور اکرام کا معاملہ کرتے رہنا۔ تو لہٰذا یہ تمام جوابات ہیں جو حضرات مفسرین کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اب اصل بات جو یہ حضرات فرما رہے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد کتاب اللہ ہے اور میرے بعد کیا ہے، اہل بیت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض حدیث جو ہوتی ہے نا وہ مجمل ہوتی ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ نے اپنے ساتھ سنت رسول کا ذکر کیا، اللہ کے نبی کا ذکر کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ ہزاروں جگہ دیکھیں گے۔ تو لہٰذا قرآن کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جناب اللہ کی کتاب کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد تو سنت رسول آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ڈیفرنٹ ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں کہیں جگہ پر آپ نے سنا ہوگا، ایک جگہ تو یہ حدیث آپ نے پڑھی بھی ہوگی، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو جو ہے نا چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کو اور ایک سنت رسول کو۔ تو لہٰذا وہاں پر تو سنت رسول کا تذکرہ، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، یہ بھی حدیث مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سی حدیثیں میں مل جاتی ہے جس میں سنت کا تذکرہ ہے۔ تو اہل بیت کا تذکرہ کر کے حضرات مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ لوگ سنت سے عشق کرنے والے تھے، جس طرح خلفاء الراشدین سنت سے عشق کرنے والے تھے۔ اصل میں سنت کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔ تو لہٰذا اہل بیت سے مراد بھی یہاں پر سنت ہی مراد ہے، اور خلفاء راشدین کی والی جو حدیث ہے اس سے بھی سنت ہی مراد ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس
टॉपिक पर बनाते हैं कि अहले बैत को मुकद्दम किया जाए और अहले बैत को हाकमियत दी जाए, वो सरासर हजरात मुफस्सिरीन और फुकाहा इकराम के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर यही बात है जो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब आप कह रहे हैं कि हाकमियत का तस्वुर जो है वो अहले बैत की तरफ लौटता, हजरत अली रजी अल्लाह तआला की तरफ लौटता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु में अगर ये बात वाकई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करते और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताते, तो ये कैसे हो सकता है कि वहां पर इतने सहाबा इकराम मौजूद थे, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा ना बनाते? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सहाबा की जो ईमान की जो गवाही है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दी है। तो लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी ने कोई बात इरशाद फरमाई और सहाबा इकराम ने हम तक ना पहुंचाई हो और उसके छुपाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर अल्लाह के नबी ने बात हकीकतन बताई होती जिस तरह आप कह रहे हैं, हाकमियत की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा सहाबा इकराम बगैर किसी कौल के, बगैर किसी फेल के, बगैर किसी बात के हजरत अली रजी अल्लाह तआला को खलीफा बनाते। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने ना कभी ये कहा कि मुझे खलीफा बनाया जाए, मैं इस हदीस की रूह से खलीफा बनना चाहता हूँ। ये तमाम बातें मैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की बात के जवाब में दे रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कभी आपको कौल नजर नहीं आएगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला की वफात के बाद भी मौजूद थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की वफात के बाद भी मौजूद थे। अगर ये बात होती तो वहां पर जब शूरा बनाई गई, जब वहां पर एक बंदे को मुकर्रर करना चाहा, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बात बयान करते कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी और इसमें हाकमियत का फैसला था, लिहाजा मुझे हाकिम बनाया जाए। ऐसी कोई बात नहीं आई। तो लिहाजा ये झूठ का जो प्रोपोगंडा है ना, ये बंद किया जाए। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब और तमाम बातें हैं, अगर इनके जवाबात देते हम चले, हम भी देख लेंगे आप कैसे जवाबात देंगे। बिल्कुल आपने जो है ना एक क्या कहते हैं हवाई बातें की हैं कि अल्लाह के नबी ने की सुन्नत का तस्करा किया, किताबुल्लाह का तस्करा किया, साथ में क्या कहते हैं अहले बैत का तस्करा के साथ साथ सहाबा का तस्करा ना किया। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर जगह पर अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम को नहीं छोड़ा, बल्कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन वाली हदीस आपके सामने मौजूद है। सहाबा तारों के मानिद है, जो इनमें से एक जो इनके पीछे चलेगा वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। तो तमाम हदीसें मौजूद हैं, लिहाजा आप दोनों को कंपैरिजन ना करें। वो दोनों जो है ना आजकल हमारी तरह नहीं थे कि लिहाजा एक दूसरे से इख्तिलाफ करें, वो मोहब्बत वाले थे, उनकी तो ईमान की गवाहियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दिलवाई हैं। तो लिहाजा ये बातें आप छोड़ दें, कोई रंजिश नहीं थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था, सारे जो है ना मोहब्बत वाले थे। अलबत्ता जो इस हदीस से आप हाकमियत साबित करते हैं वो गलत करते हैं। अहादीस में, फुक़हा की इस्तिलाह में, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहीं पर ये बात जो है ना जिस तरह आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, साबित नहीं है। तो लिहाजा मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना हम सबको, खास तौर पे मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को हिदायत और उनको जो है ना एक अच्छी तरह समझ अता फरमाए, जिसके जरिए वो ये फितना और फसाद बनाने वाली बातें लोगों के सामने शेयर ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।